میرا خیال ہے کہ اگر 30 سے 35% بھی الیکشن انڈیپینڈنٹ ہوئے اور فیئر ہوئے تو بہت بڑے اپسیٹس ہو جائیں گے اس رولنگ کولیشن کے لیے. 30-35% بھی اگر فیئر الیکشن ہو گئے تو یہ کنٹرول ڈیموکریسی نہیں رہے گی اور اس میں بڑے مسائل ہوں گے. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرج سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. مقبولیت کا خوف یا کامیاب ورچول جلسوں سے ڈر جانے کی بات. بہرحال سینئر لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کے شناختی کارڈز بلاک کر دیے گئے ہیں. کون سے رہنما ہیں جن کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں، وجہ کیا بنی ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر 30 سے 35% بھی فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے ہیں تو کامیابی کس کی ہوگی. ایک ایکسکلوسیو ویڈیو ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. اس کے علاوہ شیر افضل خان مروت کے حوالے سے امپارٹنٹ خبر وہ یہ کہ شیر افضل خان مروت کو لاہور ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. رہائی ممکن ہو پائے گی، نہیں ہو پائے گی، ہو بھی گئی تو اس کے بعد گرفتاری ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے. آج کے ویلاگ میں آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے آپ نے یہ والی ویڈیو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنی ہے تاکہ تمام تر جو ہمارے درمیان انٹریکشن ہے انفارمیشن فلو کا وہ باقاعدہ طور پر جڑا رہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے. بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے یا انگلی سے دبا دیجیے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. آج کی ٹاپ سٹوری، پہلی ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں. نادرا نے پی ٹی آئی کی قیادت کے قومی شناختی کارڈ بلاک کر دیے ہیں. نادرا نے پی ٹی آئی قیادت کے قومی شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں. مراد سعید، اعظم سواتی اور حماد اظہر سمیت پی ٹی آئی کے 18 رہنماؤں کے شناختی کارڈ بلاک کیے گئے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید، اعظم سواتی اور حماد اظہر سمیت 9 مئی کے واقعات میں ملوث 18 اشتہاریوں کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں. پولیس کے مطابق پی ٹی آئی کے 18 اشتہاری رہنماؤں کے شامل تفتیش اور انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش نہ ہونے پر شناختی کارڈ بلاک کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر نادرا نے 9 اور 10 مئی کے مقدمات کے اشتہاریوں کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ تمام ملزمان انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے بغیر قانونی حقوق حاصل نہیں کر سکتے اور شامل تفتیش ہونے تک ملزمان کے قومی شناختی کارڈ بلاک رہیں گے. پولیس کا کہنا ہے کہ جن ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کیے گئے ہیں ان میں مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظہر، اسلم اقبال، کرامت کھوکھر، علی امین گنڈا پور، واسع قیوم عباسی، مسرت جمشید چیمہ، جمشید اقبال چیمہ، زبیر نیازی، ملک ندیم عباس اور غلام محی الدین دیوان شامل ہیں. پولیس کے مطابق اشتہاری ملزمان کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کیے جا چکے ہیں. یہ آج کی پہلی ٹاپ سٹوری ہے اور یہ اس وقت ہوئی ہے، اس وقت سامنے آئی ہے خبر جس وقت کل رات کو انٹرنیٹ کی بندش کے باوجود پی ٹی آئی نے ایک بڑا چھکا مارا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے جڑ کر ان کا ورچول جلسہ کامیاب بنایا ہے. دوسری ٹاپ سٹوری ملاحظہ کیجیے گا. لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل خان مروت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں حکومت کی جانب سے خواجہ محسن عباس ایڈوکیٹ نے عدالت میں جواب جمع کرایا. حکومتی جواب میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن ڈپٹی کمشنر نے جاری کیا. ان کی نظر بندی کے خلاف درخواست گزار متعلقہ فورم پر رجوع کرے. شیر افضل مروت کی نظر بندی کے خلاف پہلے حکومت کو درخواست دیں، عدالت کو ان کی نظر بندی کے خلاف درخواست مسترد کرے. عدالت نے سرکاری وکیل کے جواب کا جائزہ لینے اور فریقین کی دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا اور شیر افضل مروت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. اب تک کی اس حوالے سے جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شیر افضل خان مروت کو ریسیو کرنے کے لیے وکلا اور پھر ان کا جو مروت قبیلہ ہے اس سے تعلق رکھنے والے افراد اور عوام وہاں پر پہنچی ہوئی ہے. کوٹ لکھپت جیل کے باہر ان کی روبکار آج جمع کرائی جائے گی اور ان کو اصولی طور پر رہا کر دینا چاہیے. لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اس سے ذرا ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آج کی بجائے کل رہا کیا جائے. ہو سکتا ہے آج بھی ہو جائیں لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چانس وہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی رہا ہوں وہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیے جائیں. یہ ٹریجیکٹری یا ٹائم لائن بتائی ہے، اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس وقت آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک شاید کوئی اپڈیٹ آ چکی ہو. آج کی تیسری ٹاپ سٹوری ہم شامل کرتے ہیں.
इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है। अच्छा, जब ये व्लॉग आ रहा होगा हो सकता है कि उस वक्त फैसला आ भी चुका हो, जा रहा है, 1-1 मिनट बाद अपडेट आ रही होती है, लेकिन जो मेरी दानिस्त है उसके मुताबिक फैसला पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मुस्तरद करने की सूरत में ही हो सकता है और इलेक्टोरल साइन बल्ला लेने की सूरत में ही हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है इसके बरक्स अगर कोई फैसला आए तो ये बड़ा सरप्राइज होगा तमाम पीटीआई के चाहने वालों के लिए, उनके वर्कर्स के लिए। जनाब, अब शामिल करते हैं बोलती तस्वीरें, आज की बोलती तस्वीरें। ये पहली बोलती तस्वीर है जनाब, ये मुलाहिजा कीजिएगा। इन शख्सियत का नाम है मियां शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है और है तो पुरानी, लेकिन ये वायरल इस वजह से हो रही है कि जलसा इतना बड़ा ऑनलाइन इंटरनेट बंद होने के बावजूद करा कैसे लिया गया मैं तो हैरान होता हूँ, करा कैसे लिया गया। और उनके बराबर में एक और साहब हैं, उनका नाम है फरहान विर्क साहब जो है ये आजकल जहांगीर तरीन साहब का सोशल मीडिया देखते हैं मेरे ख्याल में, तो इनके भी जो इस वक्त ट्वीट्स चल रहे हैं, ये वाली पिक्चर इमेजेस कलेक्टिव कोलाज इमेज का जो है ये बड़ा वायरल हो रहा है, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके ऊपर आप कमेंट करना चाहें तो कर दीजिएगा, मैंने दिखाना था आपको। अगली वायरल पिक्चर, दूसरी बोलती तस्वीर हम शामिल करते हैं। दूसरी बोलती तस्वीर, ये मुलाहिजा कीजिएगा। आप में से कोई अगर पहचान सकता है तो पहचान के बता दे ये कौन है। मैं तो पहचान चुका हूं और इतने कोई डिफरेंट लग रहे हैं, कमाल हो गया। चलें, आप कमेंट्स में नाम लिखिएगा कि आपकी नजर में ये साहब कौन है, कमेंट्स में नाम लिखिएगा। ये इट्स अनदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर जनाब। चलें जी, आज के हमारे यहाँ जो मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट है, यानी कैसे कर लेते हो यार, इसकी तरफ जाने से पहले आपसे फिर गुजारिश के वीडियो को आखिर तक देखना है। एक इंतहाई अहम मैंने इसमें क्लिप शामिल करना है, वो मुलाजा करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको बताएगा कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस अगर होते हैं तो उस सूरत में क्या हो सकता है। और साथ साथ गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं आज के वायरल बयानात, यानी कैसे कर लेते हो यार। पहला वायरल बयान मैं शामिल करूंगा, ये मुलाजा कीजिए, ये हैं हिना परवेज भट्ट। कल पीटीआई ऑनलाइन के चक्कर में ऑफलाइन हो गई, अब लोग इनको सोशल मीडिया पर भी मुंह नहीं लगाते। पीटीआई का हमेशा के लिए खेल तमाम हो गया, बस खत्म शुद्ध लिखना भूल गई बाकी तो लाइंस वही हैं। भाई कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, पीटीआई वाले पीटीआई को मुंह नहीं लगा रहे, पब्लिक उनको मुंह नहीं लगा रही, तो आपको ही लगा ले भाई। तो आपको मुंह क्यों नहीं लगा रहे? अगर उनको मुंह लगा रहे तो आपको क्यों नहीं लगा रहे? चले आपकी बात मान लेते हैं कि उनको मुंह नहीं लगा रहे, आपको तो मुंह लगाना चाहिए ना भाई, आपको क्यों नहीं लगा रहे? ये समझ में नहीं आती, कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। वायरल बयानात ने आज तबाही फेरनी है, जरा देखते जाइए। ख्वाजा साद रफीक साहब तहरीक इंसाफ के बारे में लिखते हैं, तज़हीक इंसाफ ने ऑनलाइन इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। और मैं आपको सही बता रहा हूं, पूरी दुनिया में ऑनलाइन इलेक्शंस होते हैं, पूरी दुनिया में ऑनलाइन वोटिंग होती है, अच्छे पढ़े लिखे ममालिक के अंदर। हमारे यहां वो उस तरफ तो आने नहीं दिया गया, ईवीएम को रिजेक्ट करने वाले ये बाकी। अब वो ऑनलाइन भी आप करके देख लो मुकाबला, उधर भी हार जाओगे, लेकिन करना नहीं है, क्योंकि आपने तो तय कर रखा है कि आपने हमें मजबूर करना है कि हम कहते रहे कि कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, वर्चुअल जलसे के बाद खुदा ना करे ये वर्चुअल वोट डालने का फैसला ही ना कर बैठे और फिर एक मतवाजी वर्चुअल हुकूमत के कयाम की जानिब जाते हुए कहेंगे पाकिस्तान की पहली वर्चुअल हुकूमत कायम हो गई। लेकिन सवाल यह है कि पहला वर्चुअल वजीर आजम कौन होगा? मैं फिर इतना कहूंगा, भाई हलाल भी तो करना है। आप कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? यानी मतलब थोड़ा सा तो कुछ शर्म आया होती है। ये इंटरनेट बंद हुआ पड़ा है, उसके ऊपर किसी ने नहीं बोला। ये 2 नंबरी इनकी यहां पर चलती है यार, इधर इनका खबर देना नहीं रहता कुछ भी, इनकी सहाफत यहां बढ़ जाती है। खुदा की कसम मुझे बड़ा अफसोस होता है यार। ये वो लोग हैं जो सीनियर्स हैं, जिन्हें बेंचमार्क रखना था, इन्होंने पता नहीं क्या कर डाला है अपनी हरकतों की वजह से। अदील राजा साहब ये कह रहे हैं, मोहम्मद अली सैफ साहब को कह रहे हैं, क्या नाम है, उमर सैफ जो आपके आईटी मिनिस्टर हैं, उनको कह रहे हैं, जनाब तमाम डिग्रियां लेकर आपने इंटरनेट को बंद ही करना सीखा है, तो फिर उन्हां विच पकोड़े पा दियो भाई डिग्रियां कोई काम नहीं आती। जब आपका दिमाग फ्री विल के साथ काम ना कर रहा हो तो फिर आपको ये कहना पड़ता है कैसे कर लेते हो यार, कैसे। फिर उमर सैफ हो या कुमर सैफ हो, कोई भी हो। आगे मुस्तफा नवाज खोखर साहब,
जो जमातें 16 महीने की हुकूमत में रही हैं, अब वो दोबारा से मैदान में उतरी हुई हैं। इन्होंने 16 महीने में कौन सा तीर मार दिया जो वापस हुकूमत में आकर मारेंगी? वही तीर मारेंगी जो पहले मारा था। अवाम की पीठ में तीर घुसेड़ेंगी, तीर, साइकिल, जो भी भाला जो भी आएगा वो सब घुसेड़ देंगी। उनको ये नहीं फिर कहेंगी मुझे क्यों निकाला, ये नहीं कहेंगी कि मुझे क्यों घुसेड़ा। ये बड़ा प्रॉब्लम है। फिर हम कहेंगे कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, राजा आमिर अब्बास साहब ये मुमकिन गेम प्लान बता रहे हैं। पीटीआई को बल्ले का निशान ना दिया जाए, पीटीआई के उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ें, इन उम्मीदवारों में प्लांटेड लोग पीटीआई के उम्मीदवार बने, पार्टी पाबंदी ना हो और अपनी मर्जी करें। इन बातों का इलाज पीटीआई को सोचना होगा। मुश्तरी होशियार बाश, बड़ी साजिश। कॉन्स्पिरेसी है लेकिन है, कुछ भी हो सकता है, हालात तो ऐसे ही बने हुए हैं। तो आप सबको वो जो मुश्तरी होशियार बाश जिनसे आपको होना है उन सबसे कहना है कि कैसे कर लेते हो यार। आगे डॉक्टर फरहान विर्क, अगर इंटरनेट की बंदे से किसी का नुकसान हुआ तो वो सिर्फ हमारा हुआ। कॉन्फिडेंस चेक करें आप। हमारी ऑडियंस पाकिस्तानी है। हमारी स्पेस में 5 लाख की जगह 15 लाख लोग होते। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना था भाई। तहरीक इंसाफ की ऑडियंस पाकिस्तान से बाहर है, लीडर सारे पाकिस्तान से बाहर, इनको क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान में तो इनका मकसद सिर्फ फसाद फैलाना होता है। भाई अडियाला जेल क्या उधर अफगानिस्तान के अंदर है? मतलब कमाल करते हो यार। यार इतनी 2 नंबरी, मतलब कैसे कर लेते हो यार। इमरान खान का जेल के अंदर से पैगाम है, एक नहीं बल्कि 2 हैं। किसी से ना डरें, 8 फरवरी को वोट डालने के लिए जरूर निकलें, फिर पोलिंग स्टेशन पर वोट की हिफाजत यकीनी बनाएं। आप बड़ी तादाद में बाहर आते हैं तो हमारे हारने का कोई रास्ता नहीं। इमरान खान का जेल के अंदर से पैगाम वोकला के जरिए बाहर आया जो आप तक पहुंचाया है। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर आपने खुद सबने मिलकर बोलना है कैसे कर लेते हो यार। ये पढ़े जरा। गुज़िश्ता शब इंटरनेट की सुस्त रवि पर पीटीए की तहकीकात शुरू। वाह 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 वाह, ऑस्कर अवार्ड आपका। कैसे कर लेते हो यार तहकीकात, कैसे यार। अब आप सोचें कि कहां कहां इन्होंने 2 नंबरी नहीं की निगरान हुकूमत ने। आगे जी, सेनेटर तलहा महमूद साहब, बानी पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की भी कोई जरूरत नहीं थी। अब देखें जेयूआई वाले, जमात इस्लामी वाले, ये सारे ये बोलना शुरू हो गए। इनको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम बड़े गलत जगह पर जाकर फंसे। आगे अब्दुल अलीम खान साहब, अवाम हमें मुंतखब करें, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा, गरीबों के लिए फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। बस कर दियो यार, मैं तो इतना कहूंगा कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, इमरान खान का फिर एक और पैगाम। इस लाडले यानी नवाज शरीफ को मालूम होना चाहिए कि वो 8 फरवरी को इलेक्शन हार जाएगा, क्योंकि अवाम की ताकत को कोई नहीं हरा सकता। बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। यहां लतीफ खोसा साहब का एक बयान है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो आप पढ़िएगा, आपको हैरानी होगी। पता नहीं वो किस तनाजुर में कह रहे हैं, पढ़े जरा। इमरान खान इलेक्शन के लिए बाहर आ जाएंगे, टिकट खुद तकसीम करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। या तो कहीं पर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, या फिर एज ए लॉयर इनको अंडरस्टैंडिंग है, या मुल्क के हालात की जो डेवलपिंग पॉलिटिक्स है वो उधर ही लेकर जा रही है जनाब। आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक और सेनेटर तलहा महमूद का एक और बयान है। 13 जमातों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी। तो सर अगर आप 16 भी लगा लें तो उनकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं होगी। मुल्क के जो हालात बने हुए हैं उससे तो हमें यही लगता है। अब आ जाते हैं हम जिन जिन रहनुमाओं के नाम डाले गए हैं, यानी उनके नाम ब्लॉक किए गए हैं या उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं, उस वाले मामले के ऊपर हर चीज़ की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उस इंपॉर्टेंट टाइमिंग के अंदर से जो निकलता है वही रॉ मटेरियल होता है। तो ये पहले भी हो सकता था। ये इस डेट को होना जो है ना, ये क्वेश्चनेबल है, और ये सिग्निफिकेंट है कि पीटीआई के इन रहनुमाओं का जब शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक कर दिया गया है तो ये किसी तौर भी इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी ये अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करा पाएंगे। उधर से आरओज और डीआरओज जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, तो अगर चले भी गया किसी तौर उनके पास तो वो ऑलरेडी इनमें से जो बड़े नाम होंगे उनको अरेस्ट करवा देंगे। तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बताने लायक है वो ये है कि जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये समझते हैं, हम तो बड़े छोटे सहाफ़ी हैं ना, हम तो ऐसे तुक्के मार रहे हैं ना पिछले 1.5 साल से, लेकिन बात हर जगह ठीक जाकर लग रही है। वो भी ये समझते हैं कि अगर इंतखाबात थोड़े भी, इतने भी फेयर एंड फ्री हुए तो बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा।
میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں محمد مالک صاحب کا. محمد مالک صاحب ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں. گو ان کی صحافت کی بہت ساری جگہوں پر میں نے ہمیشہ تنقید کی ہے ان کی صحافت کے اوپر. ان کی صحافت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید بیلنسنگ فیکٹر آ سکتا تھا. بہرحال یہ ان کی اپنی چوائس ہے. تو انہوں نے جو ہے ایک کامنٹ کیا ہے ایک پروگرام کے اندر. وہ کامنٹ یہ ہے کہ اگر 30 سے 35% بھی انتخابات فیئر اینڈ فری ہوئے تو میجر اپسیٹ ہو جائے گا, اور یہی خوف ہے اور یہی ڈر ہے. کیا بولا ہے انہوں نے وہ ویڈیو میں آخر میں دکھاؤں گا, لیکن یہاں پر آپ سے ایک بار پھر گزارش کہ آپ نے چینل کو پروموٹ ضرور کرنا ہے. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا, آپ دیکھیے یہ ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے کہ اگر 30 سے 35% بھی الیکشن انڈیپینڈنٹ ہوئے اور فیئر ہوئے تو بہت بڑے اپسیٹس ہو جائیں گے اس رولنگ کولیشن کے لیے. 30-35% بھی اگر فیئر الیکشن ہو گئے تو یہ کنٹرول ڈیموکریسی نہیں رہے گی اور اس میں بڑے مسائل ہوں گے.